आज सुन रहे हो दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, दोनों फौज के मुतल्लिक है। एक तो इंतखाबात के हवाले से है और दूसरी भी डेवलपमेंट जो है वो इंतखाबात के हवाले से ही है, मगर उसको मुख्तलिफ पहलुओं से उसको देखा जा रहा है, मुख्तलिफ जामे पहनाए जा रहे हैं, उसको मुख्तलिफ अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक है पाकिस्तान की फ़ौज का आम इंतखाबात में तैनाती का फ़ैसला फ़ौज का, और दूसरा है DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की तलबा से मुलाकात की खबर। अब ये खबर ज़ाहिर है बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो है वो उनके मुतालिक उन्होंने खुद ही कहा था कि वो क्योंकि एक जासूस इदारे के सरबराह हैं तो उनकी ना कोई तस्वीर छपेगी, ना उनकी कोई खबर चलेगी, ना उस तरह वो अपने आप को जो है वो एक्सपोज करेंगे किसी भी मामले में आकर, वो पीछे रहकर काम करते रहेंगे। लेकिन अब इस खबर ने भौचाल मचा दिया। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको याद होगा, अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जो सारा का सारा मलबा डाला जा रहा था उनके ऊपर, फ़ौज के ऊपर, तो वो आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त के DG ISPR के साथ, और उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि हमारा काम जो है वो जासूसी करना है, हमारा काम सियासत करना नहीं है, हम सियासत से बहुत दूर है। लेकिन बहरहाल अब जो खबर आई है, खबर देने वाले सहाफ़ी अपनी खबर पर कायम है और कुछ ज़राए जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह मुलाकात को जिस तरह रंग दिया जा रहा है वो इस तरह नहीं हुआ, कुछ और तरह से मुलाकात हुई है। क्योंकि सहाफ़ी शाहिद असलम साहब, आपको याद होगा, जो उठाए भी गए थे, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ अपना जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के असासों की खबर दी थी, और फिर उसकी खबर देने के बाद बजाय जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तहकीकात और तफ्तीश होती, PDM की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब थे, तो उस वक्त FIA ने इनके खिलाफ पर्चा कर दिया था और गिरफ्तार कर लिए गए थे शाहिद असलम साहब। तो बारह तो उनकी ये खबर है, उन्होंने ट्वीट की है, और फिर एक V न्यूज़ जो है वो एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी ये खबर लगी है, लेकिन एक तरदीद के साथ। उसमें एक चीज़ की तरदीद है जो शाहिद असलम साहब क्लेम कर रहे हैं कि जी नारे लगाए गए थे, ये कल की मुलाकात है, कहाँ हुई है ये भी उसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन कोई कहा जा रहा है कि 200 तलबा थे, 3 घंटे की तवील मुलाकात 12 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक रही, यानी 3.5 घंटे की ये मुलाकात थी। तो ये चीज़ें जो है ये सामने आई, लेकिन जिस चीज़ की तरदीद की जा रही है वो ये है कि DGISI जब तलबा से मुखातिब थे, बातचीत कर रहे थे, तो दो चीज़ें हुई। एक ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान का नारा लगा, और दूसरा ये कि जब इमरान खान का नाम आता था तो पूरा का पूरा हॉल जो है वो तालियों से गूंज उठता था, यानी इमरान खान की मोहब्बत का इजहार किया जा रहा था। और सामने DGI ने भी कहा कि हमें कोई मसला नहीं है। तो मतलब ये एक चीज़ उन्होंने रिपोर्ट की, लेकिन जो V न्यूज़ है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे नहीं लगे, यानी ऐसी कोई सिचुएशन वहाँ पर पैदा नहीं हुई। लेकिन उन्होंने भी कहा कि जो मुलाकात हुई है, फिर उसमें अंदरूनी इस्तेहकाम, इत्तिसादी सूरत हाल, इलाक़ाई सलामती, पाकिस्तान की जो यूथ आबादी है, नौजवान, उनके मामलात, उनका जो तनासुब है उसका बेहतरीन इस्तेमाल, समझदार पाकिस्तानी की अहमियत, और फिर मजहबी हमांगी, भाईचारा, ये सारी चीज़ें हुई। तो हुई होगी नारे वाली बात, तरदीद आई है तो शायद तरदीद ठीक हुई हो, लेकिन यहाँ मसला ये नारा लगना नारा ना लगना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो DGISI कह रहे हैं वो ये है कि सियासतदान खुद आकर हमारे गोडे पकड़ते हैं, वो खुद आकर हमें कहते हैं कि जी हमें इस मसले से निकालो, अपने मसाइल हमें आकर बताते हैं, फिर वो यहाँ तक कि हमें भल सफाई भी हमें कहते हैं कि आकर आप करो। ठीक बात है, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है DGISI कर रहे हैं, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है। मैं DGISI आजकल के सियासी मामलात में तो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं होगा, लेकिन मैं भुट्टो शहीद की का जो अदालती बयान था, जो इफ़ आई एम असैसिनेटेड किताब की शक्ल में पब्लिश हुआ ज़िया-उल-हक के ज़माने में, भुट्टो शहीद के खिलाफ एक वाइट पेपर जारी किया गया था, उसका उन्होंने जवाब दिया था एक और वो जवाब दे रहे थे फांसी घाट में बैठकर, और वहाँ उनके पास लिखने की कोई सहूलत नहीं थी, जिस तरह आज इमरान खान के पास सारी सहूलियात हैं। हफ्ते में 2-2 बार जाकर वकला मिलते हैं, किताब पढ़ते हैं, यहाँ तक कि इकोनॉमिस्ट को मजमून तक भेज देते हैं, जो सहूलियात इमरान खान साहब को वो उनको नहीं थी। लेकिन उन्होंने वो एक मुफस्सल जवाब दायर किया था, अदालत के अंदर उनका बयान था जिसमें उन्होंने कहा था
کہ جو فوج جو بلوچستان میں تعینات ہے، میں نے ان کو کئی بار لکھا فوجی ایڈمنسٹریشن کو، جو بھی ادارے و کام ہوتے ہیں، کہ جی آپ اب یہاں سے ہم فوج وتھڈرا کر رہے ہیں، آپ اپنی بیرکس میں چلے جائیں، میں نے اپنا سویلین سیٹ اپ یہاں پر اسٹرانگ کرنا ہے، کیونکہ جب تک فوج رہے گی ہم اپنا سویلین ڈھانچہ نہیں مضبوط کر پائیں گے، ہماری سویلین ایڈمنسٹریشن پھر کام نہیں کر پائے گی، تو فوج چلی جائے تو آہستہ آہستہ ہم اس کو سویلین سیٹ اپ کو بہتر بنائیں۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار، دو بار، تین بار، وہ نہیں گئے، اب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی میں نے سارا کچھ تباہ کیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو مداخلت ہوتی ہے طاقتور ادارے کی، فوج کی، جو کہ موجودہ فوجی کمان جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، نہیں کرنا چاہتے، مجبوری 9 مئی میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ انہوں نے جب اعلان کر لیا تھا اپریل 2022 میں، 14 اپریل کو پریس کانفرنس کر کے DGISI نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا سیاست سے، ماضی میں جو کیا ہم نے غلط کیا۔ اس سے پہلے قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جی ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا سیاست سے، اور فوج نے 2021 میں فیصلہ کر لیا تھا۔ تو میں اس بات کا قائل تھا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات کو ماننا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان کی بات پر پہرا دینا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ فوجی کمان جو ہے وہ اس ارادے، اس نیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کہ جی سیاست کے معاملات سیاستدان دیکھیں، اور میرے پاس، اور انہوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی، اور اس کی میرے پاس دلیل بھی ہے، اور دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب حکومتیں تبدیل ہوا کرتی ہیں تو حکومتوں کی تبدیلی کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ، بلکہ حکمران پہلے گرفتار ہوتے ہیں، وزیر اعظم یا سابق صدر آصف زرداری وہ پہلے جیل میں جاتے تھے، تبدیلی بعد میں آتی تھی۔ یہاں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے ایک ڈائری سے ہی لیکن لے کر جانے کا موقع ضرور میسر ہوا، موقع دیا گیا کہ آپ یہ لے کر جائیں، تو عمران خان صاحب کو ایک ڈائری لے کر جانے دیا گیا، ایک ڈائری سے لیکن لے کر جانے دیا گیا، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد بھی ان کو گرفتار کرنے کی جو تھوڑی بہت بھڑکیں تھیں وہ بھڑکوں تک رہی، کوئی پورا سسٹم اس میں جٹا ہوا نہیں تھا کہ عمران خان کو صورت گرفتار کرنا ہے۔ 9 مئی کے بعد ضرور تحریک انصاف کے اوپر جو صورتحال خراب ہوئی، عمران خان صاحب کو نے اس سے پہلے 14 مارچ کیا، 15 مارچ کیا، انہوں نے ڈاؤن کے طور پر ایکٹ کیا، تو اس وقت جب 14 اور 15 مارچ عمران خان کر رہے تھے تو اس وقت میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ریاست کا ریئیکشن شدید ہوگا، لیکن اس وقت تک بھی ریسٹرین نظر آیا تھا، لیکن بعد میں پھر اندر بیٹھ کر اپنا جتھا بندی کرنا، اور پھر آرمی چیف کے تقرر کے خلاف لانگ مارچ کر کے جانا کہ جی آرمی چیف نے تقرر مقرر نہیں ہونے دینا، یہ سارا کچھ کرنا، پھر حملہ ہوا تو اس کا براہ راست الزام جو ہے ISI کے اوپر لگانا، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے اوپر لگانا، تو عمران خان صاحب نے آبیل مجھے بار کیا تھا، اور پھر PTI کے روز جو کچھ ہو رہا ہے وہ 9 مئی کے بعد ہو رہا ہے۔ تو میں اس بات کو بالکل ایک حد تک مانتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں کہ انہوں نے جو موجودہ فوجی کمان تھی انہوں نے کوششیں بھرپور کی کہ وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، لیکن پھر ان کو کھینچا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے سیاست میں، ظاہر ہے پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے فلی سپورٹ دیا۔ تو وہ جو بات کر رہے ہیں آج کے تناظر میں ٹھیک ہے کہ جو اگر گوڑے میں بیٹھ جاتے ہیں ہمارے کہ جی ہمیں یہ مسئلہ حل کر کے دیں، جس طرح میں نام نہیں لے رہا، ایک لیڈر نے کہا کہ جی آپ کا نمونہ ہے اور آپ نے بنایا ہے، آپ اس کو ختم کریں۔ اس وقت بھی میں اپنے ویلاگز میں اور عمران شفقت صاحب کی بیٹھک میں یہ گزارش کیا کرتا تھا کہ نہیں، عمران خان کو بنایا بے شک فوج میں، ختم عمران خان صاحب کو اگر کسی نے کرنا ہے پولیٹیکلی تو وہ سیاسی انداز میں ہوگا، یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے، پارٹی پر پابندیاں لگا لیں، اس طرح ختم نہیں ہوا کرتے۔ جو لوگ سیاسی طور پر بے شک بنائے فوجی انداز میں جائے، فوجی فیکٹری سے بنے ہو، پروجیکٹ کے طور پر بنے ہو، لیکن اگر ان کو پبلک سپورٹ مل جاتی ہے تو پھر ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کیا جاتا ہے اور سیاسی میدان میں ان کو شکست دی جاتی ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ غلط مطالبہ ہے، ڈیمانڈ غلط ہے۔ تو بہرحال تو یہ آج کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے کہ جی اب کئی لوگ جا کر کہتے ہیں کہ جی اب آپ دیکھیں نا، خواجہ آصف نے کہا کہ جی مجھے 2018 کے انتخابات میں مجھے ہرایا جا رہا تھا اور میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کیا کہ مجھے ہرایا جا رہا ہے، تو پھر میں جیت گیا۔ تو اب آپ ہار جاتے لیکن بعد میں یہ کہتے آ کر کہ جی مجھے RTS بٹھا کر ہرایا گیا، فوج نے ہرایا ہے، یہ آپ جو کہتے ہیں کہ جی میں نے پھر قمر جاوید باجوہ کو فون کیا کہ جی میری سیٹ تو بچا لو، مطلب یہی ہے نا۔ تو یہ آج کے تناظر میں بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو تاریخ کے تناظر میں جائیں گے، پاکستان ایک سیاسی عمل کے ذریعے بنا تھا، فوجی عمل کے ذریعے نہیں بنا تھا، لیکن پھر ایوب خان سے لے کے جو مداخلتیں ہوتی رہی ہیں، پھر فوج
पूरे के पूरे सियासी अमल पर ज़ाहिर असर अंदाज होती है। फिर सियासतदान कौन है जो जाकर गोडों में बैठते हैं भाई? वही है जो फौज में बनाए हैं। तो मैं झुटला नहीं रहा DGI साहब की बात को, वो ठीक कह रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन ये होना था। इसमें सियासतदानों का कसूर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये होना था। क्योंकि भाई आप डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन कब होने हैं, अब आप डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन नहीं होने, ये जो कुछ हो रहा है, मतलब ये जो भी सारा कुछ है। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है ना, वो जो एक नारे लग गए, ये मुझे प्रोपेगेंडा शायद वो, क्योंकि एक सहाफ़ी की खबर है तो मैं उसको उस खबर तक तो नहीं जा रहा, लेकिन आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जब गए थे अमेरिका तो वहां पर उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की थी, पाकिस्तानी ताजरों से मुलाकातें की थी। तो वहाँ पर फिर खबरें आई कि जी वो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, और वो खबरें PTI के ट्रोल्स ने ही बनाई हुई थी, फैलाई हुई थी कि जी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आर्मी चीफ से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। तो और फिर वहाँ पर डर था कि जी सवाल होंगे, सख्त सवालात होंगे, होगा वो होगा। तो फिर वहाँ से पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो एक्टिव कारोबारी शख्सियात थी उन्होंने ही कहा कि नहीं, ये खबर गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लान के मुताबिक जिन लोगों को बुलाया गया था, ना सिर्फ वो आए बल्कि ज्यादा हमारे पास दरखास्तें थी पाकिस्तानियों की कि जी हमें भी बुलाएं, हम भी बात करना चाह रहे हैं, हम भी मिलना चाह रहे हैं आर्मी चीफ से। क्योंकि यार आर्मी चीफ पाकिस्तान के बाहर गए थे और पाकिस्तानी जो खासतौर पर जो कारोबारी लोग हैं वो सबको पता है कि वो कितना अपने लिए अच्छा समझते हैं फौज के साथ ताल्लुकात बनाए रखना और फौज के साथ मेल मुलाकातें करना। तो कोई ऐसी खबर, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा से ज़्यादा शायद जो खबर है वो अपनी हद तक ठीक हो, लेकिन उनके पास जो खबर आई है उसका सोर्सेज वगैरह शायद खेल भी जाते होते हैं। तो लेकिन बहरहाल जो अब सवाल ये है कि ये क्यों किया जा रहा है, तो अब इसलिए किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट इमरान खान जो था ना वो गले पड़ गया, और प्रोजेक्ट इमरान खान ने सारा का सारा जो है प्रोपेगेंडा सारा का सारा फौज के अगेंस्ट खड़ा किया, और फिर उसको अब कोशिशें की जा रही कि सॉफ्ट इमेज बनाया जाए इंतखाबात से पहले। आपने देखा होगा कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाकर उन्होंने तलबा तालबात से सवालात पूछे, सख्त सवालों के जवाब दिए, और वो सारा कुछ लाइव चला, मीडिया पर चला भी। तो ये कोशिश ये हो रही है कि जो इमरान खान का असर है जो बनाया गया था उसको किसी तरह ख़त्म किया जाए। तो अब मैं आ रहा हूँ दूसरी खबर के ऊपर, और वो खबर बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है कि काबीना ने कल, ये दोनों कल की डेवलपमेंट्स हैं, कल काबीना ने मंजूरी दी है 2,77,000 फौजी अफसरान जो है इलेक्शन ड्यूटियों के लिए, जिसमें फौजी होंगे, अफसरान, एहलकार और रेंजर्स के जवान होंगे, FC के जवान होंगे, फौजी ये ड्यूटियाँ देंगे अमन अमान की सूरत हाल के लिए। ये पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं होंगे, जिस तरह 2018 में था ना कि फौजी अफसर पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात थे, फिर सिपाही जो आरों को इशारा करके कहता था, अपना प्रिजाइडिंग अफसर को इशारा करके कहता था कि जी आप जाए ना, फिर आपको रिजल्ट घर आकर हम दस्तखत करवा लेंगे। ये हुआ था, तो इस तरह नहीं है। तो ये जो है वो ड्यूटियाँ लगनी थी अमन अमान की सूरत हाल मुल्क में बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये है कि फ़ौज और फौजी अफसरान की तैनाती जो है वो इस चीज़ और उसकी मंजूरी, वो जो आखिरी एक खदशा था ना कि इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात डिले हो जाएंगे, फौजी नहीं होंगे, अमन अमान की सूरत हाल नहीं होंगी, जो कामरान खान साहब रटते फिर रहे थे, वो अपना रेगिस्तानी ऊंट की तरह जीतते फिर रहे थे, उनको सहरा में, उनको जमहूरियत उनके लिए सहरा है, जहाँ उनको पानी नहीं मिलता, जहाँ उनको दाना नहीं मिलता, जहाँ उनको खाना नहीं मिलता, क्योंकि अमरों के पाले हुए हैं। तो वो चीख रहे थे, वो चिल्ला रहे थे कि जी आए देख ले सूरत हाल ख़राब है, गली गली में लड़ाइयाँ होंगी, फिर फौज इन सियासी कारकुनों को छुड़ाती फिरेगी या सरहदों का दिफा करेगी तो इंतखाबात मुलतवी कर दे। तो उनकी ये ख्वाहिश भी जो है ना वो दम तोड़ गई, ख्वाहिश ख़त्म हो गई है। फाइनली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स ने मंजूरी दी थी फौज की तैनाती की, और उसके बाद वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि 2,77,000 फोर्सेस जो है वो इलेक्शन ड्यूटीज़ देंगे अमन अमान के लिए। वो अपना होंगे, ऑन कॉल होंगे, अलर्ट रहेंगे, अगर कहीं अमन अमान की सूरत हाल बनती है तो वो वहाँ जाकर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। ये दोनों डेवलपमेंट थी, और दोनों का ताल्लुक बराह रास्त सिलेक्शन से भी था, और दोनों का ताल्लुक बराह रास्त फौज के साथ भी था। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।